Mga Bisaya sa tibuok kalibutan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ayaw usa pagbiya ni ining video kay naami importante nga ipaabot kaninyo. Kami ang mga Subuanon og Litenyo nga nanglangyaw na dinhi sa Amerika ug Canada ug mapagarbuhon nga nanag-iya sa lehitimong digital business nga adunay automated system that works in the background 24/7 as plan B o side gig namo. Kung naamoy cellphone o laptop nga naay wifi, kini nga negosyo para pod kanimo. Ako di ay si Gina Bab, taga Cebu sa Pilipinas, usa ka doktor o siyentista nga nagpuyo na diri sa Florida kauban ang akong pamilya. Maayo na ang dagan sa among kinabuhi apan sa pag-abot sa pandemya, nawad anong trabaho nga akong bana. Ni mahal na pod ang mga palitunon to the point nga among savings sa bangko na hurot na. Kinahanglan na namo ang dugang nga kita o income. Nag-pile up na pod ang mga bayronon, mga credit cards ug loans ug uban pa. Ang mga butang nga na-enjoy namo sa una sama sa pagbakasyon, hinay-hinay nga nawala na. Hangtod nga nakita ni nako ang digital business sa social media. Ang usa ka advertisement nga pareha ani niagi sa akong newsfeed. Usa bitaw ni ang digital business. Atong paminawon ang akong business partner nga si Sally nga taga Canada. Kala ako si Rosalie McKinley nga taga Baybay City, Leyte, Philippines. Ug karon usa na ka healthcare worker dinhi sa Edmonton, Alberta, Canada. Kini ang negosyo nga magamit sa social media aron madugangan ang kita para sa pamilya. Kani nga negosyo portable kayo kay pwedeng dadun kung magbakasyon o mag-travel ko. O pwede na ako i-manage bisan asa. Wala ibaligya, dili magsamok-samok sa pamilya o sa mga higala. O bisan wala experience sa negosyo, pwede kaayo. Ang rason nga nung ni-approve ko ani nga business kay tungod sa akong pamilya sa Pilipinas o dinhi sa Canada para makasuporta ko sa financial nga panginahanglan nila, maka-spend pud ko og kalidad nga oras ug bakasyon kauban sila. Karon atong paminahon si Carlo usa ka digital business owner sa Amerika. Kumusta mong tanan mga pare-mare? Ako po si Carlo Garcia, taga Pensacola, Florida. Usa ko ka-retired US Navy pero nagtrabaho gyapon karon sa US Air Force. Ang akong misis na si Carlota, usa ka food service supervisor sa Naval Air Station, Pensacola. Kami ni apil ani nga negosyo aron sa ini maka-retire sa among trabaho, makapag-travel o bakasyon kauban ng pamilya bisan asa, ug aron mahimong kabilin o legacy para sa among mga anak. Usa ka bintahan nga negosyo kay pwedeng i-write off ang business expenses sa tax. Dini sa Amerika, makadawat ni og 1099 form gikan sa IRS. Sa Canada, Form 34 ang maabot sa MUA. Mauni sila ang gamiton sa pag-file sa aming income tax returns. So, litiwili ka nga negosyo. Asa ka pa? Balik sa imo si Gina. Usa ka ba sa mga ginikanan nga naglisod pag-budget sa imong kita para sa pamilya? Kini nga negosyo para gayud kanimo. Kung interesado ka, pagmensahe lang sa amua ug i-appeal namo ang imong ngalan ug email address sa among libre nga webinar aron ikaw pod makasulay sa tinuod nga time ug financial nga freedom. Kung wala kay experience sa negosyo, ayaw ka balaka kay kaming tulo uban ang among komunidad andam nga mutabang kanimo. Aron pareho namo magmalambuon pod ang imong pamilya. So, unsa pag ipaabot nimo? Apil na. Tara na. Daghang salamat.